Good afternoon, dear students. You are in class 8th, learning subject English. As we still have time for uploading this video class of English class 8th to LMS. So, you know, our topic is for God's sake, hold thy tongue. For God's sake, hold thy tongue is lesson number 4, and today we are going to start it from page number 26. So here we start this class. Also, it is reported by Hazrat Ibn Hamid Rahmatullah alayh R.A. that he had once asked the beloved Prophet, peace be upon him, to give him a prayer for reciting. تو اس حدیث میں حضرت ابن حمید رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم his beloved prophet, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ ورد کرنے کے لیے کوئی دعا بتائے, to give him a prayer for reciting. The Prophet, peace be upon him, caught hold his hand. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن حمید کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا and suggested to recite this prayer. O Allah, I seek refuge in thee from the evil of ears, eyes, heart and tongue. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لیا اور انہیں یہ دعا ورد کرنے کے لیے, ورد یعنی اس کا ذکر آپ بار بار کریں, ورد کریں, یہ دعا ورد کرنے کے لیے, ریسائٹ ورد کرنا, تو یہ دعا کرنے کے لیے کہا, یا اللہ, او اللہ, یا اللہ, I seek refuge in thee from the evil of ears, eyes, heart and tongue. میں کانوں, آنکھوں, دل اور زبان کی برائیوں سے دور رہنے کے لیے تمہاری پناہ میں آ جاتا ہوں, تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. تو یہ رپورٹ کی ہے, یہ حدیث جو رپورٹڈ ہے ان ترمذی شریف میں. تو آپ یہ آئی سیک ریفیوج, میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں, آن دی فرام دی ایول, ان گناہوں سے, ان برائیوں سے دور رہنے کے لیے تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. جو کانوں سے گناہ ہوتے ہیں, جو آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں, جو دل سے گناہ ہوتے ہیں, اور جو زبان سے
गुनाह हो जाते हैं, तो इनके लिए मैं अल्लाह की पनाह में आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कान हमारे गुनाही अजीम तब करते हैं जब हम किसी की बैक बाइटिंग सुनेंगे, जब हम किसी की ऐब चीनी सुनेंगे, या आँख जब हम कोई बुराई देखेंगे, जब हम किसी को बुरी नज़र से देखेंगे, ये आँख भी गुनाह करते हैं। दिल में जब हसद हो, दिल जब काला हो, दिल जब बरा हो, उन हसदों से तो ये भी गुनाह है। और ज़बान की बुराई, जब कोई ज़बान से किसी की गीबत करता है, या ज़बान से किसी को गालियाँ देता है, या ज़बान से किसी की चुगलखोरी करता है, तो ये सब जिस्म के उज़ू जो ऑर्गन्स ऑफ बॉडी है, ये गुनाह ही गुनाह करते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप नमाज पढ़ेंगे, जब भी आप अल्लाह की तरफ हाथ उठाएंगे, अपने मासूम हाथ अल्लाह की तरफ उठाएंगे, तो अल्लाह से पनाह इन उज़ू से मांगना जो गुनाह अजीम करते हैं, चाहे वो कान हो, चाहे हमारे पैर हो, चाहे हमारे आँख हो, चाहे हमारे दिल हो, चाहे हमारी ज़बान हो। So dear students, here I conclude this class. So tomorrow we will continue it from page number 26, 27. Till then, goodbye.